நாராயணீயம் 45வது தசகம் பாலலீலைகள். ஐசபலமுராரே पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरसिञ्जा श्रवणकुतुकबाजौ चेरदुश्चारुवेगात् मृदुमृदुविहसन्तौ उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजकलितकरान्त व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मदिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनॄणाम् अनुसरति जनौगे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादं व्याहसन्दौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विददाते कौतुकं वासुदेव धृतगदिषु पदन्तौ उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरभङ्गैः सस्मितं वन्द्यमानौ धृतमतजननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ दाग्युवां चुम्बितौ च स्नुतकुजभरमङ्गे धारयन्ती भवन्तं सरलमति यशोदा संयता धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्गुरं ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैलासाकमारात् निलयददिषु केलन् बालचापल्यशाली पवनसुखपिडालान् वत्सकांक्षानुतावन् कदमपि कृतहासैः गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवसपतितनेत्राः तत्र तत्रैव गोप्यः विकलितगृहकृत्याः विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत् अन्ताकुला नित्यमासन् प्रदिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् गलपतमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैः अर्पितं सद्भिरस्नन् क्वचन नवविभक्वं दुग्धमप्याभिपस्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानाम् अग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देव सन्त्यज्ययाज्ञां दधिकृतमहरस्वं चारुणाचोरणेन तव दधिकृतमोक्षे घोषयोषा जनानाम् अपजतहृतिरोषो नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यदात्वं समम समयरोगान् वादगेहादिनाथ सागाग्रे विधुं विलोक्य बलमिदीयम् अम्बांशदादं मुहुः सम्प्रात्यात तदा तदीयवचसा प्रोत्क्षिप्तबाहो त्वयि चित्रं देव शशिसदेकरमगात् किं ब्रूमहे सम्पत ज्योतिर्मण्डलभूरिता किल वपु प्रागाविराड्रूपतां किं पदेतमिति सम्भ्रमभाजमेनं ब्रह्माण्डवीक्षणममुं परिमज्जदातं मायां पुनस्तनयमोहमयीं विदन्वन् आनन्दचिन्मय जगन्मय पाहि रोगात्। गुरुवायुरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।